بینندگان عزیز، در رابطه با سالگرد ارسال اولین تصاویر تلسکوپ جیمز وب با مدیر این پروژه پروفسور مدیر از برندگان نوبل مصاحبه ترتیب دادیم که توجه شما رو به اون جلب می‌کنیم. از پروفسور مدیر پرسیدیم اهمیت تصویر خیره کننده‌ای که ناسا دیروز منتشر کرد که تولد ستاره رو به گونه نشان می‌دهد که قبلا دیده نشده بود چیست؟ اهمیت اینه که تاریخ خود ما به درک این اشیا بستگی داره. تولد ستارگانی مثل خورشید خیلی مهمه. خورشید ما نسبتاً جوانه. قدمت اون فقط 4.5 میلیارد ساله و جهان 3 برابر اون قدمت داره. مایلیم بدونیم اولین ستاره ها چطوری رشد پیدا کردن، از کجا اومدن، چطور عناصر شیمیایی حیات رو تولید کردن که ما در اطراف خودمون میبینیم. همونطور که میدونید جهان اولیه فقط هیدروژن و هلیوم رو در خودش داشت، ولی اکنون ما همه عناصر شیمیایی دیگه رو در اطراف خودمون داریم. بنابراین فرایند تشکیل اولین اجرام فرایند تشکیل خورشید و زمین هم هست. The importance is that our own history, it depends on understanding these objects. The birth of stars like the sun is important. The sun is a relatively young object. It's only 4.5 billion years old, and the universe is 3 times as old as that. We'd like to know, how did the first stars grow? Where did they come from? How did they produce the chemical elements of life that we see around us? As you know, the early universe had only hydrogen and helium in it, and now we have all of the other chemical elements around us as well. So the process of forming those first objects is the process of forming the sun and the earth as well later on. از پروفسور مدیر پرسیدیم چه میزان از اهداف تلسکوپ جیمز وب محقق شده؟ اولین هدف ساختن یک رصدخانه فعال بود و همه اون به خوبی کار میکنه. بنابراین ما میدونستیم که 1 سال پیش همه چیز کار میکنه. تمام تلسکوپ به درستی باز شد، به خوبی فوکوس شد. کیفیت تصویر 2 برابر بهتر از اون چه ما برنامه‌ریزی کرده بودیم. همونطور که وعده داده شده بود و بنابراین اون بخش اساساً کامله. آزمایش‌هایی هم که قرار بود انجام بدهیم، مشاهده‌ای که قرار بود انجام بدهیم، همه اونها انجام شد. ما همه چیز رو بررسی می‌کنیم، از اولین اجرام بعد از انفجار بزرگ گرفته تا تکامل کهکشان‌ها در طول زمان، تشکیل ستارگان و ابرهای شگفت‌انگیز و زیبای اونها، از غبار و گاز و حتی ویژگی‌های سیارات در منظومه شمسی خودمون و اطراف ستارگان دیگه. بنابراین ما همه چیزهایی رو که گفته بودیم انجام دادیم و مشاهده می‌کنیم و همچنین با چند شگفتی مواجه شدیم. Well, the first objective was to build a working observatory, and it is all working beautifully. So we knew that a year ago. All of the instruments work, all of the telescope unfolded correctly, it is focused beautifully. The image quality is twice as good as we planned it, as promised that it would be. So that part is all essentially perfect. The experiments that we were going to do, the observations that we were going to take, we are doing all of them. We are looking at everything from the first objects that grew after the Big Bang to the evolution of galaxies as they grow over time, to the formation of stars and their amazing and beautiful clouds of dust and gas, to even the properties of the planets in our own solar system and around other stars. So we're observing all of the things that we said we would do, and we're getting a few surprises as well. از پروفسور مدیر، مدیر ارشد پروژه تلسکوپ عظیم جیمز وب، همچنین پرسیدیم آیا JWST، اون تلسکوپ فضایی جیمز وب، نشانه‌هایی از حیات در کیهان پیدا کرده است؟ ما امیدواریم سیاراتی رو پیدا کنیم که بتونن حیات رو پشتیبانی کنند. ما انتظار بیشتر از اون رو نداریم. ممکنه حیات در جایی وجود داشته باشه، ولی این طرح اولیه برای این تلسکوپ نبود. این چیزیه که ما برای تلسکوپ بزرگ بعدی در نظر گرفتیم. پس از این تلسکوپ به دنبال وب
حدود 4 سال دیگه تلسکوپ کوچکتری به نام تلسکوپ فضایی نانسی گریس رومن رو به فضا پرتاب می‌کنیم که تجهیزاتی برای مطالعه سیارات اطراف ستاره‌های دیگه خواهد داشت. بعد می‌خوایم چیزی به بزرگی تلسکوپ وب بسازیم که به ویژه برای جستجوی سیاره‌هایی مثل زمین در اطراف ستارگانی مثل خورشید طراحی شده، به طوری که میتونن بگن در چه مکان‌هایی نشانه‌های حیات وجود داره، مثلا اکسیژن در جو یا فتوسنتز. We are hoping that we'll find some planets that could support life. We're not expecting to prove that there could be life there because that was not the original plan for the observatory. That's something we're reserving for the next great telescope after this one. Following the Webb, we will be launching the smaller telescope called the Nancy Grace Roman Space Telescope in about 4 years, and it will have equipment to study planets around other stars. Then we would like to build, after that, something at least as large as the Webb telescope, but designed especially to look for Earth-like planets around stars like the Sun. So places which could have the signs of life, like oxygen in the atmosphere, which would tell us that there maybe is photosynthesis at another planet way out there. از پروفسور متر سوال کردیم که JWST 2 بار مورد اصابت اجرام آسمانی قرار گرفته و شنیدیم که یکی از 18 آینه اون آسیب دیده. آیا این واقعیت داره و آیا ممکنه چنین اتفاقی دوباره رخ بده؟ چیزی که ما در واقع دیدیم حدود 6 ماه پس از پرتاب بود. یک دانه شن کوچک. ما اون رو ذرات غبار بین سیاره‌ای می‌نامیم که به آینه برخورد می‌کنه و برآمدگی ایجاد کرد. بنابراین تأثیر روی کیفیت تصویر و کاهش جزئی کیفیت اون داشت. ولی هنوز تصویر بسیار خوبه. از اون زمان تا الان دیگه رویداد دیگه‌ای نداشتیم. ما تقریباً هر ماه یک مورد کوچک داریم ولی زیاد مهم نیستن. بنابراین انتظار داریم که تا 20 سال آینده کیفیت تصویر همینطور خوب باشه. What we actually saw is about 6 months after launch we had an impact of a small sand grain, we call it interplanetary dust particle, that hit the mirror and make a bump. So the effect on the image quality is a slight reduction of quality, but it's still much better than the specification. So since that time, we have not had any more of those large events. We have about a small one every month or so, but they don't matter. So we're very expecting that the image quality will be very good all the way to 20 years from now. در پایان از پروفسور متر سوال کردیم پیام شما برای مردم ایران در این دوران سخت با توجه به پیامی که به کنفرانس ایران آزاد 2023 دادید چی است؟ من بسیار خوشحال خواهم شد که بگم مطمئن هستم و ایمان دارم که ما کار درست را انجام میدیم و در نهایت مردم ایران دوباره آزاد خواهند شد و من مشتاقانه منتظر آن روز بزرگ هستم که ممکنه همه همسفر باشیم و با هم کار کنیم و در سراسر جهان دوستی داشته باشیم. بنابراین از شما برای کاری که انجام میدید تا این امکان را به وجود بیاورید سپاسگزارم. Yes, I would be very happy to say I am confident and have faith that we are doing the right thing, that eventually the Iranian people will be free again, and I look forward to that great day when we may all travel and work together and reach out in friendship around the world. So thank you for everything that you're doing to make that possible. بینندگان عزیز یادآوری می‌کنیم پروفسور جان متر در پیامی به کهکشان امسال بر حمایت خودش از مردم و مقاومت ایران تاکید کرد. پروفسور جان متر، مدیر پروژه عظیم تلسکوپ جیمز وب، برنده جایزه نوبل فیزیک و محقق ارشد ناسا. شما اکنون از حمایت جهانی برای آرمانتان برخوردارید. برندگان جایزه نوبل، اکثریت کنگره ایالات متحده،
و بسیاری دیگر از رهبران جهان از شما حمایت کردند. 44 سال پیش میلیون‌ها ایرانی رژیم شاه و پلیس مخفی وحشی او را سرنگون کردند. جنایات این دو رژیم برای همه ایرانیان و جهان کاملا آشکار است. Thank you for the opportunity to speak with you today. I am so pleased to see that you are meeting to keep the torch of freedom and democracy alive, both inside and outside Iran. When they are achieved, you will recall this day when we pledge our support for equality under the law and respect for one another in Iran and everywhere. I have great admiration for the 10-point plan of Mrs. Maryam Rajavi, which calls for universal suffrage, free elections, and a market economy, as well as advocating for gender, religious, and ethnic equality, a foreign policy based on peaceful coexistence, and a non-nuclear Iran. I believe they can and will be adopted in Iran and everywhere. It may take a long time, but the future is long and it is not impossible. The benefits for ordinary people are extraordinary. 44 years ago, millions of Iranians overthrew the Shah and his brutal secret police, but under the pretense of religious faith, the current regime has murdered tens of thousands of ordinary citizens and imprisoned hundreds of thousands. The crimes are obvious and well known to all in Iran and to the entire world. This is also the week in which Americans celebrate their own declaration of independence from Britain 247 years ago. Our path was not easy either. Tens of thousands of people died in the war for independence. Then in 1860, a second war had to be fought between those oppressors who believed that they had the right to keep slaves, to buy and sell other people, and those who insisted on freedom and equality under the law for all citizens. About 600,000 American soldiers died, an immense cost for our nation, and even 160 years later, we have not achieved freedom and equality for all of us. The road is long, but it is the only road worth taking. It is the only possibility. You have now achieved worldwide recognition and support for your cause. Nobel Prize winners, a majority of the U.S. Congress, and many other world leaders have spoken on your behalf that they must give up their murderous ways and seek peace themselves. Your strength and your dedication are essential, and you can be proud. I'm sorry that the 9 months of struggle have not yet been sufficient, and I do not dare to predict the future. But when freedom and democracy are achieved in Iran, you will remember, you will know that you helped make it happen. Thank you.